मुस्तफा 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 या नबी मोहम्मद तुम्हें शफायत वाला 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 कौसर पिलायो नबी कौसर पिलायो कौसर पिलायो नबी हशरेर बेला या नबी मोहम्मद तुम्हें शफायत वाला 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 कौसर पिलायो नबी कौसर पिलायो कौसर पिलायो नबी हशरेर बेला या नबी मोहम्मद तुम्हें शफायत वाला 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 माता पिता आत्मीय स्वजन हशरे हबे ना केउ तोमार आपनजन नबी छाड़ा मोদের নেই কোনো চারা হাসরে দেবে নবী মোদের সাহারা মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন হাসরে হবে না কেউ তোমার আপনজন নবী ছাড়া মোদের নেই কোনো চারা হাসরে দেবে নবী মোদের সাহারা সেদিন নবী মোদের বাঁচিয়ে নেবে নবী नबी मोদের বাঁচিয়ে নেবে বিচারের বেলা या नबी मोहम्मद तुम्ही शफायत वाला 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 नबी गो তোমায় যদি একবার দেখা পাই এ জীবন সুপে দেব নবী গো তোমার পায় নবীর প্রেমী যারা হাসরে ভয় না উম্মত বলে নবী দেবে তাদের পরিচয় নবী গো তোমায় যদি একবার দেখা পাই এ জীবন সুপে দেব নবী গো তোমার পায় নবীর প্রেমী যারা হাসরে ভয় নাই উম্মত বলে নবী দেবে তাদের পরিচয় জান্নাত জাহান্নামের যখন জান্নাত জাহান্নামের যখন হবে ফয়সালা या नबी मोहम्मद तुम्ही शफायत वाला 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 नबी गो তোমার নামে করি আমি গুণগান কতজন কত রকম করে আমার বদনাম কেউ কেউ বলে এটা রোজগারের রাস্তা নবীর তারিফ লেখা নয় গো এত সস্তা মঈদুল ইসলাম গুজব কথায় মঈদুল ইসলাম গুজব কথা মেরেছে তালা या नबी मोहम्मद तुम्ही शफायत वाला 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 दादाए दे दोला दे दोला दे आए मोर मुस्तफा घुमाए मोर मोआए আমার তার নবীজি জন্ম নেওয়ার আগে তার আব্বা জান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন পিতা আব্দুল্লাহ তো দাদা মুতালিব যখন দয়ার নবীজির চেহারা মুবারক দেখলেন মা আমিনাকে কি বলছে শুনুন দাদু মুতাফা ঘুমায় দে দোলা দে দোলা দে